મિત્રો વિડીયો લાઈક कर दो, शेयर कर दो। રાતના દિવસનો વિડીયો મિત્રો ઉતરે છે એટલે સવારમાં વહેલો મિત્રો વિડીયો આવી જશે ટૂંક સમયમાં કે વિડીયો આજ તો ફર્મમાં ભરવા જતા ને હવે 12:30 હું બટાકામાં પાણી બદલાયું છે મિત્રો એટલે હવે ટૂંક સમયમાં બટાકામાં પાણી છોડી મળશે મિત્રો। વિડીયો લાઈક कर दो। દાડે મિત્રો અમે ટાઈમ નહીં મળતો મિત્રો એટલે વિડીયો ઓછા આવે છે મિત્રો એટલે અમારી यूट्यूब चैनल ने निहाळजो, लाइक कर दो और शेयर कर दो मित्रों। जय किसान, जय भारत, जय माताजी चामुंडा कुलदेवी हमारे देवी से मित्रों। वीडियो लाइक कर दो ने शेयर कर दो। जो मित्रों तमने लाइटनु बोर्ड मित्रों देखाड़ू छूं रातनु जो ત્રણ લાઇટો ફૂલ તો એક લીલી થાય છે મિત્રો। 3 પીસની બધું દેખાય જુઓ મિત્રો। આ મીટર છે મિત્રો। બત્તી ચાલુ પડી છે મિત્રો। બત્તી ઉપર કેમેરા શૂટિંગ ચાલુ છે રાતનું મિત્રો। થોડું ઝોખું આવશે, દાડે વિડીયો સારો આવશે મિત્રો। રાતના માટે ગોળો ફૂલ દોવે એટલે મિત્રો રાતનો ફૂલ પેલું થઈ જશે મિત્રો। ટૂંક સમયમાં વિડીયો પણ આવી જશે। મારા ભાઈઓને ખૂબ વિનંતી કરું છું, आखा गोड परिवार ने खूब विनंती करूँ छूँ। एवं दोतीवाड़ा तालुकावाड़ा माणसों ने खूब विनंती। धूख परिवार और मारी ठाकोर सेना ने खूब विनंती करूँ छूँ। मारो वीडियो आगल कर दो। 2 लाखनी जो लोन कराई थी पण पैसा खाता में आया नहीं। आवशे एटले मारे हजू एक भैंस लावी है, गाय लावी है। दूध पशुपालन उधार करवू छे मित्रों के थोड़ू दूध वधार डेरीए जाए तो सारू रहे अने नफो पण सारो मळे छे। मापनुं दूध दई दीधुं घणो ज नफो मळे छे एटले मित्रों दूध भरावो, छोकरो भणावो। अने मित्रों जेटला सुधी विडियो मारो लंबावजो मित्रों एटले खूब एवी आशा राखुं छुं। तो मित्रों आ शटर फाटेलुं पहेर्युं छे मित्रों। आवते शियाळे शटर नवुं लाववानुं छे। उन्नो शियाळो तो मु काढ्યું को का ना करी नके मित्रों आ गाभा वेणवानो वारो मित्रों आवे छे मित्रों। एवा हमारा ठाकोर सेनानी कृपा होय ने महाकाળી कृपा होय अने अमारी झाखड़िया परिवारनी महाकाळीनी कृपा होय अने मंदिर में शंभूलाल पूजा करता होय ने तेवी मजा आवती होय अने माताजी मुझे कीधु खूब लाभ आलो, खूब अभिनंदन आलो माताजी। जय महाकाली माँ। एवं मारा धोख परिवार ने खूब वीडियो लाइक करो मित्रों, शेयर करो अने टूंक समय में मित्रों वीडियो आवी जशे। जय माताजी।